हाय सांग माने गुड मॉर्निंग वेलकम टू पितास यूट्यूब चैनल को सांग माने आपण भल पाए देखिकी मुझे गोटे छोट ब्लॉग बनई आमर जागर दिन आपण स्टार्टिंग रु एंड पर्यंत सांग देखिए स्किप बिल्कुल ही करेंगे बहुत परिश्रम पड़ी यही ब्लॉग बनवाई प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट सब सांग देखिए फास्ट टू एंड स्किप करेंगे सांग माने बहुत बढ़िया भिडटा है एंड पर्यटन देखिए एवं जगह कौटी आप भल भाव जी निहत भल भिडटा है ताले चलतु भिडियो स्टार्ट करेंगे सांग मैंने हेलो सांग मैंने देखो बर्तमान आम बाहर जीव शिव मंदिर को देखो मोर मशा मासी देखा बर्तमान घर घर कौन हो देखते सांग मैंने ये देखो आसत सांग मो सहित जोड़ी हूँ ये मो मौसी सांग मैंने मौसी बहुत दिन पर आसी आउसी आंठु ऑपरेशन होती तेणु मौसी जापार कारण मंदिर ठूँ 2 किलोमीटर चलिया पड़ो मौसी चली पारे कि प्रोग्राम था मो मौसी मौसा सांग आम जावाई जेहतु मो मौसी जापारनी बहुत दुख लगुच कितु ये मौसा मौसार मोर जीव आम सांग मैंने देखते ये मौसा ये मो बाबा आ बाकी ये मो दादा सान पुओ बड़ माने गोटे मात्र पुओ आ कौन तापर देखो सांग ये आम घर फास्ट टाइम गोटे ब्लॉग बनाऊँगी मुझे ब्लॉग बनई नी आज शिवरात्रि जगार ब्लॉग बनाऊँ सांग मैंने ये मो बो सांग मो बो को देखो ये मो बो ये मो बो मो माँ मो सब किसी मो जीवन ये मो बो ये देखो मो ये घरटा तापर ये जो मोर लाइफ पार्टनर जीवन साथी मो अधार अधा मो वाइफ सांगे देखु से आज माने बनाऊँ आज कौन बना हो शिवरात्रि रे पणा बना कौन 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 पकई आज नड़िया कदली सेव अंगूर चीनी आज देखो सांगानु मस्त हम देख सांगाने देखु सांगाने आउ सब इंटरेस्टिंग देखो ये मो पुओ देखते सांगाने ये मो बेटा ये मोर एकमात्र बोली भौणी आउ मोर भाणीजी देखु सांगाने मो भाणीजी भी आसी कारण आउ सांगाने आसे मो ये भाणीजी मो पुअर 21 शून्य क्षेत्र कराई तो समस्ते आसी तेणु सांग सहित जोड़ी हूँ मो यूट्यूब चैनल से आप बर्तमान शिव मंदिर बाहर मो सांग सहित निहाती पाखे आप देखे कि भाई मंदिर सजासजा है कि भाई भिड़ रोचे प्रत्यक्ष ठाकुर डाकिले ना वो करेंगे सांग मैंने तेणु मो सहित जोड़ी हूँ ये मो भौणी मो गेले भौणीटा हाँ सांग रही मो सहित जोड़ी हूँ आस सांग जा मंदिर बुली देखो सांग मैंने ये हूँ मंदिर प्रवेश द्वार ये हूँ बाबा तारेश्वर प्रवेश द्वार पुष्पर सुसज्जित कराई सांग मैंने देखु ये आमर जीवा और आसवाई रास्ता को 2 भाग विभक्त कराई जेहेतु ये प्रबल भिड़ हुए भक्त मानकर जीवा आसवाई कौन असुविधा न हो से प्रशासन एठारे 2टी रास्ता बनई देखु प्राय समय 12:30 हम तथापि भक्त मानकर भिड़ जमी रही बाबा को दर्शन करवानी मते मु भी प्राय 2 घंटा अपेक्षा कली बाबा को दर्शन करवानी मते देखुन सांगाने प्रबल भिड़ ये चलते आम देखा मंदिर चतुर्पार्श्व देखुन सांग मैंने बर्तमान मंदिर कि भक्त मान भिड़ लगी आप मंदिर चतुर्पार्श्व देखा कि उच्चता एवं सुंदर भाव फूल सुसज्जित होती लगी माँ को मंदिर भी फूल सुसज्जित कराई केते सुंदर दृश्य देखो माँ का दर्शन पाई बहुत कृतज्ञ आपण सांग देखु कि सुंदर भाव सजा है माँ को मंदिर माँ को मंदिर एपटे देखु भक्त मान कि भिड़ लगी बाबा तारेश्वर को दर्शन करने लगी खाली मंदिर नुहे तारेश्वर मंदिर चतुर्पार्श्व मंदिर भी अलग अच्छी आपको देखुची देखु ये होती रघुनाथ मंदिर ता पार्श्व अच्छा माँ नागेश्वर मंदिर ता पार्श्व अच्छा माँ संतोषी माँ को मंदिर दर्शन करूँ ता पाखर अच्छी हर हर महादेव नीलकंठेश्वर बाबा भक्त पुत्र जय बजरंगी बाली मंदिर देखो सांगाने ये हूँ हरे कृष्ण रंज ऐतिह्य ये परंपरा प्राय गाँव देखा जाए चलते आम एठार पूजक मान मंदिर ऐतिह्य शुणा सांगाने मंदिर तो आम शुणी आसु आम बाप गोसी बाबा अमल 1500 ख्रीष्टाब्द तलर माने मंदिर ये अच्छा वो पुरातन मंदिर आज्ञा बहुत पुरातन मंदिर अच्छा एटी आमर मानसिक सब पूर्ण हुए आज्ञा मानसिक अनेक मानसिक हुए ये गुआ नड़िया बसे ये प्रत्येक जिन रोग व्याधि धरिकी
ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ନୋଟେ ଦିଅନ୍ତି ଏଠି ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଭଲ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ହୁକୁମ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ରୋଗୀମାନେ ମାନେ ଏଠି ଆସିକି ମାନସିକ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ କି କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁହାରିଆ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ 7 ଦିନର ହୁକୁମ ପାଉଛନ୍ତି ସାପ କାମୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଆମର ଡକ୍ଟର ଫେରାଇ ଦେଲେ ଆମର ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଆନ୍ତିନି। ଏଠି ଆମର ଯେତେ ଦନ୍ତାଘାତ ହୁଏ ଏଠି କେହି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଆନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଏଇଠି ସବୁ ହୁକୁମ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ସବୁ ହୁକୁମ ହେଇକି ପାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଣୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ବାଟରେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ବାସୁକୀ ବଳଦ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ମହାଦେବ ଆଉ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ରହୁଛି? ଫରକ ମାନେ ଏଇଆ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି ନିର୍ମିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଟିକେ କଳା। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଶଇରିଆ ପଥରା ଟିକେ। ତେଣୁକରି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁରୀ ରାଜା ଆଙ୍କର ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର ଇଏରୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ଆଙ୍କର ବାଟରେ ତାଙ୍କର ଅଖଟି ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ରଜାଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଁ ରହିବି ମାନେ ବାଙ୍କୋଇ ତାରେଶ୍ୱର ଦେବ ମଠେଇ ସାନ ଭାଇ ଯିବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ଯୋଉ ବିଜୟମାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଶୁଣୁଥିଲି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ବହୁତ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା କ'ଣ ସତ୍ୟ କି? ସତ୍ୟ କ'ଣ ସିଏ ଯୋଉ ଯେତିକି ଉପରକୁ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ମାନେ ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ଆଜି ଯାଇକି ହାଇଟଟା ମାପି ଦେବେ ପୁଣି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷକୁ ଆସିବେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଭଳିଆ ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବୋଧେ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ପୂଜଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ ଆମର ଇଏ ଐତିହ୍ୟ କଳା ଆଉ ଆମର ଏତେ ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଏଠି ଆଉ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଆମର ଆସନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନୟାଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଯୋଗ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରୁ ରାସୁନାଖାଳରୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଡାହାଣ ପଟେ ଆପଣ ଆସି ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟରରେ ବାଙ୍କୋ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଆମର ମନ୍ଦିର ତାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏଠି ବ୍ରତ ପୂଜା ମାନସିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଏଠି ଶୃଙ୍ଖଳା କୌଣସି ଯେମିତି ଅଲଗା ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଦାଦାବାଟି ମାଗନ୍ତି କିଏ ଏଠି କିଛି ଆଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆସିକି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସାଙ୍ଗ ଏଭଳିଆ ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ହାତ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ କହିଲେ 2 ଜଣ ନନା ଭାଇନା ଏମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ରହୁଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଲେ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି ନା ଫ୍ୟାମିଲି ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶୀଷ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାଗରରେ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ଧରି ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଜାକଜମକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଜାକଜମକ ପାଳନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ମସ୍ତି ମଜା କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଗଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ନିହାତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ପାଖରେ ଭେଟିଦେବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି ନା ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦେଖା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ବୋଧେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର।